puilawano chini bubagrana hambai bini chaitung mumbai tini chini tipra sarongni je manthai nyakaba odhikar je seplai toni jakmani miyani Supreme Court ni rayo BC election ni bagoi যে বার্ডিক নিয়াকে যে রায় মানে রায় বলতে যে রাজ্য সরকার ন 4 সপ্তাহ ni 4 week ni bisingo aboni jawab sanmani o rai no kaisa laibumao khurjajangnai rai hinai ang khakhayo Tripura hasteni joto lukurok নরজতন সাইমানো বেলা এখানে খানাংনানি কক যে অ ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারংনি যে অধিকার যে সেগ্রিতং জাগমানি আববা শুধু जोंबा কোটো ইনি আখাইবা বলঙ্গ থাঙ্গিসিমিদা আদায় খাইনা নাংসিনাই যতবার চুঙর একট বোমা খাইও বলঙ্গ হাবই রাজীব রাংখল ইয়াখাবা তাবু ATTF, TNB, Inyakhabatao NLFT, SB Group, Jotobari Chung Nuka, Jotono Chung, Sani Tomabai Chung, Hai Suzabai Chung, Rimaro Chung Nuglia, our Belakan Bakana. Tini 2021 Sataring March, 2021 ni Sataring March, TTADC ni Village Committee ni Meyat Payu. Meyat bolte 5 years complete খাইও কারণ 5 years পর পরনকাই ইলেকশন মা খালাইও আবুনো রাইদা মিউনিসিপ্যালিটি নগর পঞ্চায়েত না তামনে বনো নিনি অর দিনি বিধানসভা পানো রাজ্যসভা পানো লোকসভা পানো ইয়াং ইয়াখান নিনি ইয়াং তামনে বনো নিনি উপনির্বাচন পানো যত সে ইলেকশন খালাইমাং দङ অ কেসাरो নাদি কয়টা ইলেকশন ইয়াং দকা ইয়াংখা নিনি ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ওংখা গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ আবনি পরে ইয়াং নগর পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আগরতলানি বাগে যত ইলেকশন খাইয়ে তামনি বাগে TTADC ni ভিলেজ কমিটি কান নং খালাইলিয়াবা অনেকে মনে করল নরব অ্যালায়েন্স নকটাং প্রেসারিকা চিনি বুবাগ্রা চিফ মিনিস্টার তাবুকনি কতাল বাই কসাম বাই আবনি আগলো নিনি অরনি চিফ ইলেকটোরাল অফিসার আপন পরে চিফ সেক্রেটারি আপনি পরে বসুন ত্রিপুরানি হাইকোর্ট পর্যন্ত থাঙ্গাইছুন জিদিখা ও জিদি মানে পরে ফানো নংতাঙ্গি খেলিয়া শেষ পিন্ন বাধ্যতামূলক বুবাগ্রা Supreme Court থানানি বাধ্য মাংখা আবো নংসুনো ত্রিপুরা সানি নর বাহাই কে থং সাইতং তিনি কং মা সানাই যারা তিনি 2018 সিমি যারা আর অ্যালায়েন্স পার্টি নি তংনাই রক বা আর যারা ত্রিপুরা জনজাতি নেতা হনি তংনাই রক নরখাই অমনু ইয়েদেবা যে এডিসি এলাকাও ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ইয়ানি কারণে অরো ডেভেলপমেন্ট কাম ইয়াং তংখা কারণ আরো কোনো রেজুলেশন কাম নাঙ্গিয়া তাহলে বাকি ইলেক্টেড বডি করি যে নন ইলেক্টেড বডি সব তংারো বিএসসি চেয়ারম্যান দুর্নীতি খাই তংখা বড় কিছু আইপিএফটি কিছু বিজেপি নি ভাইস চেয়ারম্যান খাই চেয়ারম্যান খাই ভাইস চেয়ারম্যান গো ত্রিপুরা সা এলাকানি ব্লক বরংনি কৌনি মতেনো নিনি যত সমসলি তংখা তাই বাকি সব খাই যারা ব্রুকেট রক সব আবো আমলা সব যারা অফিসার ইঞ্জিনিয়ার जों কখনো মিয়া তাও যেখানে এমএলএ দङ মন্ত্রী দङ এম দङ এমডি বংনি কক্সি খানালিয়া আই ইঞ্জিনিয়ার কারণ বরং ফুল পাওয়ারি দङ সামনে যাগো ও বিএসসি চেয়ারম্যান যাগো বিএসসি চেয়ারম্যান নিনি আনি বাগै বড় কক সাগলাক তাম খাই কেলাকাও ওয়ালাইমাং লামা মা সেনো
वालायमां जों को किसा मिसा दाबि मा खायो मा सानो आबुनि बागैनो बेलाय खानो बुबाग्रानो हामबाय मारो ब जत्तो जागानो जत्तो बेरे मनो निनि तिप्रासा एकट जे बररक तिप्रासा एकटनि बागै बरनि जिबो दंगो दिल्लीआव जखन एकट दंगो केंद्र सरकार होम मिनिस्टार होम सेक्रेटारि दंगो चीफ मिनिस्टार त्रिपुरानि आबुनि परे अरनि एमपि दंगो अरनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दंगो अरनि परे ट्राइबल मिनिस्टार दंगो आइके एकट खायमानि बरकबोतो सायमान ब्लेना बरक सायमिया देबा बरक सायमान तो तैतां प्रेसारिया ब्रक दिल्लीआव थांलाय हनि खानाव बुफुर थां जखन बबाग्रा दिल्लीआव थाङै मते मालाय कगलाम सागाइनाव बरक खाहाबैलायो तान बागै थां बुनि दफानि नातारं क्लां थांगो निजेराखे कक सायमिया निजेरा सिमि थाङै कक सागा बंनि बाखाने कक सागाय ताम खामु रिया बंनि सिमि अरनि जनजाति नेतारंनो सिमि दिल्लीनि कुनु नेता बाय कक सारना बागै रिया कक साना थांखाय नाले राजीव भट्टाचार्य मा तंनाय नाले मुख्यमंत्री मा तंनाय नाले जेकुनु एमपि मा तंनाय तपनि बखाने कमनो खुलगै नों सारानि मतो केवनि अधिकार से गरै अधिकार जे सेगै पाइजाक कारण नों साकागैनो नोंबो किरिनाय जां खरजा जनजाति नेता मुर्चानि बा अमुक नेता आं तिनि मुतिखा आनि जातिनि कमनो साकांखाय आनि पत तंनो आबो बांसे बनि चिंता शुधु पत न तैसै तिनी जे कग्रक साका एयारपोर्ट रग आबो कोनो तिप्रासानि लीडर आमति कक सानानि कोनो कक दे तंमान कोनो कक देङै मानाबो आं फागिजे नों फाया दाताबो जों फागिजे नों करि जाताबो नों हरनो सालखाय माने सालनो हरखाय मामले ताबो सरकार नों साव जों अनेक डेभलपमेंट खाया निन डेभलपमेंट तामखा निन एलाका बुसा फालिसा मारक जों नुब्ले आबुनि बागै एडिसिनि विलेज कमिटी दाक्ति निर्वाचन खायनांथं एवं ओ एडिसिनि विलेज कमिटी इलेक्शन नि बागै नरक जेहेतु कोनो दिन बख्रब गामिया दाबि बखाया नरक बासे तंखाइचो नरक बासे दाउनो बर लाइसि जाखात सेलें जाखाताबो बिसि बुसु जों एकनो ठीक न नरक बायजों दङ हाइफारा अमरक साया आम बागै डेवलपमेंट का डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के जर जागन समान खायदि निनार के सिसि रुतुंनाय तेगे जागा इंगिया निना ब्लॉक के रांथानाय आन ब्लॉक के रांथाया आगरतला म्युनिसिपालिटी के दुनिया पाइसुका सिराहाय कुना कुनि गला गली ता ग्रिहा आनि यांखाय डेली फुङाय केनो यूट्यूब खुलके नको तामो रास्ता रखु तामो लामा तामो तैनि बागै शुधु रास्ता रखु आरो सालायब्ले जोंबो साबले नकनि बागै जोंबो साबले तैनि बागै जोंबो साबले इरिगेशननि बागै जोंबो साबले वाटर सप्लाइनि बागै बर साया तंखाबा बिल पास खायरो नों बर जोंना साया जों बिल पास खायरो जोंनि एडिसिनि पुलिस बिलनि बागै जों बिल पास खायरो हका लैंड राइट नि बागै जों शक्ति खैया जोंनि ककबर गमान स्क्रिप्ट नोट चालु खायना बागै जों एडिसिनि हयते चालु खाय माने जों पास खायरो हका जों त एडिसि चालु खाय दङ जोंनो रिक्रुटमेंट खायनो रिया रिक्रुटमेंट खायदिनो जों कागज हका 15 फाइनेंस कमिशन जों थिमतो रां में 16 बांग्ला बाजेट नि रां जखाना 307 कोटी रहमा जगह 860 कोटी टाका त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार आमति साखांखाय ओ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सर टाउन छनाय आबुनि बागै जत्न नां कयनाय फायदि जों थानसा खलायै चिनि जे मानथाय चिनि जे अधिकार जों जे बार सेकजाक तमने भारत संविधान नि जे अधिकार तमने आरो जोंनो रियां तमने आबुनि बिरुद्धे चिन लड़ाई जों जारिमाना नारनाय या कोनो उपाय करै ते कोनो उपाय करै खाजन ताखु ते बखक जों तिनि तरक बयनि बसारक खेरबारि लाई दङ ताव सिगिरो जों ताम किरिनाय चिना हावो जों ताम बंक खानाय दंनाय आबोसि चिनि क जों थानसा मा दंनाय चिना अधिकार किफिलि मारनाय बिसि इलेक्शन दाक्ति खलायदि और विलेज बिसि इलेक्शन खायमानि बिसिंतै त्रिपुरासा आमचायो अंतत डेवलपमेंट जानो जों खायमानानि आ व्यवस्था नर दाक्ति खलायदि आबोनो जों
jene diman ebong Supreme Court no belakena hambai mara waisa hearing maino omake je notice rimani abo একটা ঐতিহাসিক রায় হিনি মনে খেলেগা হামবাই